Selamat pagi Bapak Ibu. Good morning, everyone. Ibadah minggu pertama tahun 2024 The first Sunday service in 2024. adalah hari yang sangat spesial hari ini, amin. It's a special day today, amen. Saya akan membagikan firman Tuhan sebentar, I will share the word of God. tapi sebelumnya saya mau bersaksi sedikit tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. But before, I want to testify of what God has done in our life. Boleh dibantu Can you help with the PowerPoint? PowerPoint? Ya, sewaktu Yesus melayani di dunia ini, When Jesus ministering on this earth, Yesus itu banyak dikejar oleh banyak orang, Jesus was pursued by many people. Or sehingga pada followed. suatu ketika ada 5.000 orang berkumpul. At one point, there's 5,000 people, more than 5,000 people gather, Dan mereka kelaparan. and they were hungry. Dan murid-murid Yesus berpikir untuk menyuruh orang-orang tersebut untuk pergi pulang dan mencari makan masing-masing. And the disciple thought that they have to go home to get their own food. Tapi Yesus berkata kepada mereka, But tidak, Jesus said to them, no, kamu harus beri mereka makan. you have to feed them. Yesus bukan hanya memberitakan Injil, Jesus not only preached the gospel, tapi Yesus juga memberikan makan bagi orang yang kelaparan. but Jesus also feed the hungry. Kalau orang telanjang itu mereka harus dikasih baju. If people are naked, they have to clothe those naked people. Kalau orang bodoh karena tidak berpendidikan, mereka harus diajar dan dididik. But if people are uneducated, they have to educate them. Saya menyebutnya dengan sebutan holistic gospel. This is what I call holistic gospel. Gospel yang menyeluruh, yang utuh. A whole gospel, a complete gospel. Karena kejatuhan manusia sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, Because the fall of man since Adam and Eve committed sin, bukan hanya satu hal, tetapi tiga hal, tubuh, jiwa, dan roh semuanya jatuh. not only Rusak. one part, but the entire part, spirit, soul, and body, they all fell into sin. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita semua, jangan hanya memperhatikan kerohanian saja, tetapi mari kita memperhatikan ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan bagi orang-orang di sekeliling kita. But I want to encourage you not only pay attention to your spiritual being, but also your other parts. Di sekitar kita saat ini di Amerika ini paling banyak sekarang masalah utamanya adalah masalah mental health. In America, I noticed that the most important thing that they are focusing on right now is their mental health. Mereka harus didampingi, ditemani, didatangi, diajak bicara, didoakan sehingga mereka tidak merasa kesepian. Not only they have to be prayed for, they have to be visited. People have to talk to them. They have to make sure that these people are not lonely. Saya mengajak saudara untuk hadir bersama dengan mereka. Amin. I want you to be present for these people. Amen. Boleh next. Next. Ini adalah kunjungan saya bulan Agustus tahun lalu. Last year, I visited this part of Ya, dari Jakarta naik pesawat ke Jayapura. From Jakarta to Jayapura. Dan, ya, dari Jayapura naik pesawat kecil itu ke Membramo, ke Dabra. And from Jayapura, I took this small plane to Membrano. Dan dari situ naik speedboat lagi. And from there, I have to ride on a speedboat Menyusuri sungai yang panjangnya 680 km. to go through this long river, 680 kilometers long. Dijuluki dengan Amazonnya Papua. It's called the Amazon of Papua. Ada banyak sekali buaya di situ. There's so many alligators there. Next. Next. Saya berkunjung ke rumah murid-murid yang pernah saya muridkan 9 bulan mereka tinggal bersama dengan saya kunjungi kampung mereka. So I visited, there were 9 people that are disciples 9 months. for 9 months. Oh, how many? 30 people. 30 people, I'm sorry. 9 months. For 9 months, there were 30 people that are disciples. Yeah. And I came to visit their home villages. Ya, mereka tersebar di berbagai daerah, di pegunungan dan di hutan-hutan di pedalaman Papua. They were scattered all over Papua's area. Dan salah satu rumah dihuni oleh 6 keluarga, bukan 6 orang tapi 6 keluarga. But one of this house is being there are 6 household, 6 families, not 6 people, but 6 families live in that house, specific Menyedihkan. house. It was so sad. Tidak ada listrik. There was no electricity. Ya, next.
Ini adalah salah satu kampung sangat di pedalaman Papua. Tidak ada orang asing atau orang di luar suku mereka. Jadi hanya saya satu-satunya orang asing datang ke kampung itu. This was the area where there was no other people that were outside their tribe that came and visited. I was the only one that came. Misionaris sudah pernah datang ke situ, tetapi sudah tinggalkan kampung itu 30 tahun. Sejak 30 tahun lalu tidak ada yang melayani. Missionaries had come, but it was way over 30 years ago, and no one has ever come ever since. Ya, next. Ini ada 6 orang di samping saya kanan kiri. There are 6 people. Mereka adalah murid-murid saya, 2 diantaranya adalah gembala sidang. They were my disciples, and 2 of them has turned out to be senior pastors. Dan 1 orang kepala kampung. And 1 is the head of a village. Dan yang lain penginjil. And the rest are evangelists. Next. Di kampung mereka tidak ada sekolah sama sekali. There were no schools at their villages. Semua anak tidak ada yang bisa membaca dan menulis. None of these kids can read or write. Bahkan mereka tidak tahu umur mereka. They don't even know how old they are. Dan saya meminta gembala sidang setempat, murid saya itu untuk membuka sekolah non formal di gereja. And I asked one of my former disciples, the one that turned out to be the senior pastor of one of the church, to open an informal education or school in the church. Banyak di antara mereka malnutrisi, kekurangan gizi. Many of them they are malnutrition. They lack of nutrition. Next. Kemudian kita kirim susu. And we send milk. 1 bulan pengiriman dari Jakarta untuk sampai ke kampung itu. It took 1 month from Jakarta to reach this village for the milk to arrive. Saya dengan teman Pastor Ishak, kenal Pastor Ishak, pernah ke sini. Kami kumpulkan uang, kami beli susu, kami kirim ke sana. With Pastor Ishak, the one that has preached here before, we collected money and we send milk to this area. Next. Ini salah satu anak yang waktu saya kunjungi bulan Agustus tidak bisa berjalan karena kekurangan gizi. Jadi dia kemana-mana harus digendong oleh mamanya. This kid, the last time I visited this kid, it was like August last year. He had to be carried by his mother because he had no proper nutrition. Tetapi he sekarang could not walk. Setelah kita kirim susu dan dirawat gitu ya di kampung itu, sekarang sudah bisa berdiri dan berjalan. After we send milk and then he received treatment, now he can walk because he received proper nutrition. Next. Dan gembala sidang dan wakil gembala setempat adalah murid saya. Mereka sekarang dengan beberapa teman, mereka ambil pohon di hutan, mereka bawa pakai speedboat, mereka potong-potong dan sekarang sedang mendirikan sekolah non formal 2 kelas. So the senior pastor and the associate pastor went to the forest and they cut down trees and they carry those with them with the speedboat in order for them to build a school. Hal yang menyedihkan ketika saya mengetahui, saya mendapatkan informasi 30% makanan di Amerika dibuang ke tempat sampah. I was so sad when I heard the fact that 30% of food that are consumed in America, they were just thrown into trash. Sedangkan di bagian dunia yang lain, orang-orang kekurangan gizi. While in other parts of the world, there are so many people who needs food, who lack food. Ya. Sangat menyedihkan dan sad. saya rencana Februari akhir atau awal Maret akan ke sana kembali mengunjungi mereka. And I plan to come back to visit them on February through March. Kita berencana mengajar mereka untuk menanam pohon buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga mereka anak-anak bisa mendapatkan gizi yang cukup. I plan to teach them that we can plant buah-buahan dan sayur-sayuran. Fruits and vegetables so that they receive proper nutrition. Ya, ada sebuah video klip singkat boleh ditayangkan. There's a short clip that you can play. Ini videonya saya rekam sendiri. Bulan Agustus yang lalu. This was last August.
bandaranya kecil sekali, lihat. Look at how small the airport was. Itu gembala sidang yang That is the menyambut kami. pastor. Kita masuk ke daerah yang lebih dalam. Enter into a more secluded, remote area. Saudara lihat airnya begitu tenang dan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam pedalaman selain kami. You can see how quiet even the water was. There was no other boat besides us. Saya bawa drone, saudara. Dalam perjalanan menuju Taipei I dari took a Dabra. drone with me. Saat ini kami sudah mendekati Taipei. Ini siapa nama? Ini Esther namanya. Bisa tiba di Taipei ya. Lumpur. Saya harus melepas sepatu saya untuk melewati itu. Kalau pakai sepatu saya hancur. I had to take off my shoes. Ini orang yang saya layani 3 hari sebelumnya masih bisa bicara, masih bisa duduk, tapi 3 hari kemudian meninggal dunia karena sama sekali tidak ada obat-obatan, tidak ada sama sekali tenaga medis di kampung This tersebut. was a person that was fine before 3 days ago. He was fine. He can talk, but because there was no medication to treat him, he passed away sadly. Anak-anak sakit flu di sana bisa 6 bulan sampai 9 bulan. When people got sick because of the flu, it can last up to 9 months because of no Ya, medication. ingusan 9 bulan non-stop. Even with sinus, even with, you have runny nose. Lihat, tidak ada rumah lain. There were no other houses. Sendal. Kita harus naik ke atas begitu ya. We had to climb such a Ya, menembus hutan, situation menyeberang sungai. to go through rivers. Ini Sal, anak tadi yang tidak bisa berjalan. This was the boy that I mentioned earlier who could not walk. Coba lihat tangannya. Tangannya kecil sekali. Umurnya berapa ini? Ibunya Umur tidak bisa anak ini menjawab berapa tahun? umurnya karena ibunya tidak tahu. When I asked how old he is, the mother even could not Dia bisa answer makan because tidak? the mother doesn't know how old this boy is. Minum air apa? Minum air putih saja, air biasa. Terus dia tidak makan apa-apa. Bisa tidak makan, nasi juga tidak makan. Kenapa? Dia tidak mau makan? Iya. Karena tidak ada nasi atau memang dia tidak mau makan nasi? Saya pakai air, Sini, nasi sini. juga dia tidak makan. Ada. Kenapa tidak mau makan? Kenapa? Tidak bisa mengunyah kah? Tulangnya yang begini keras sekali, kering sekali ya ampun. Tulangnya keras sekali, seperti tidak ada daging sama sekali, seperti cuma kulit saja tipis, langsung tulang. Jadi mereka perlu pertolongan itu. Sudah sudah berdoa sudah. Ya, Tuhan bantu buka jalan ya. Kami adalah hamba-hamba Tuhan sesuai dengan iman. Di akhir pelayanan saya kita membaptis 13 orang. At the end of my ministry there, we baptized 13 people. Mereka adalah cucu-cucu rohani saya. They were my spiritual grandchildren. Ya. Di sungai itu ada buaya dan dikatakan Pak Pendeta boleh masuk ke sungai sama-sama dengan kami, tapi jangan pergi sendirian ke sungai. There were so many crocodiles and alligators in that river. I was warned not to go alone. Nah, kalau datang buaya mereka bisa tangkap dan mereka bisa bunuh buaya dan mereka makan dagingnya ya. They were trained to kill all these animals, so they can kill and they can eat the meat. Next, ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru dulu untuk kita semua. I want to say Kayaknya tahan Happy napas New semua ya. Year to all of you. I want you to take a deep breath. Sekarang tarik napas boleh. Now you can exhale. Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. God, Jesus is good. Amen. Bapak Ibu ada di sini, You are here. diberkati Tuhan, You are- dipelihara Tuhan. You are Tuhan Yesus baik. blessed. You are blessed because God preserved you. God is good.
Amin. Amen. Next. Tahun lalu bulan Mei, putri saya, baru saya Melanie, baru saja wisuda di New York. Last May, my daughter Melanie was graduated in New York. 4 tahun kuliah 4 years in college dengan beasiswa 100% with 100% scholarship, dan selesai sudah. and she finished her school. Dia rencana mau pulang ke Indonesia bulan Februari ini. She plans to go back to Indonesia this coming Dia February. bilang, Dedi, walaupun ada penawaran untuk dapat visa R1, Even though that she got an offer for an R1 visa, dia bilang, saya masih ragu, saya belum yakin untuk menjadi pendeta. Ada panggilan untuk menjadi pendeta sepenuh waktu, hamba Tuhan sepenuh waktu, jadi saya nggak mau ambil itu, saya mau pulang dulu. she said, I'm not sure if I want to take that, but I had that offer. I don't know if my calling is to be a full-time minister, so let me go back home first. Dia mau berdoa dan mau minta bagaimana Tuhan membimbing dia nanti ke depan. She wants to go home to pray, and she wanted to see how God will guide her. Bisa balik ke Amerika atau bisa tetap kembali di Indonesia. If she can go back to America or she have to stay in Indonesia. Anak kami yang kedua ada di San Francisco. And my second born is in San Francisco. Ya, Tuhan Yesus baik. Jesus is good. Ya, Tuhan cukupkan semua, Tuhan pelihara kami. And God provided everything, and God preserved our life. Next. Saya akan membagikan firman Tuhan yang begitu sangat penting untuk kita memasuki tahun yang baru ini. I want to share the word of God in order for us to enter this new year. Tadi temanya sempat disinggung oleh worship leader tadi. A worship leader had mentioned Tentang supaya berjalan dengan Tuhan. for us to walk with God, walk with the Lord. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang pernah saudara hadapi di tahun yang lalu. I don't know what kind of challenges that you have faced in the past year. Saya tidak tahu ketakutan apa yang saudara miliki saat ini untuk di tahun 2024 ini. I don't know what kind of fear that you are facing in entering into this new year. Saudara ragu, bimbang terhadap masa depan saudara? Are you doubt about your future? Atau mungkin ada yang sedang ketakutan Or maybe you're fearful about your future. terhadap masa depannya? About your future once again. Saudara, saya mau katakan bahwa perjalanan iman sebagai orang percaya tidaklah mudah. I want to say to you, a journey of faith as a believer is not easy. Seringkali ada duri-duri, ada hal-hal yang menyakitkan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Many times there are thorns, there are many things that we have to go through that will shape us, or even it's painful for us. Ada yang karena kesalahan kita sendiri. Many times it's because of our own wrongdoing. Ya, karena keputusan kita yang keliru. Because we made a fatal decision. Tapi ada juga yang memang Tuhan izinkan terjadi. Or maybe God allowed these things to happen. Tujuannya adalah untuk membentuk iman kita. In order to shape our faith. Supaya melalui pergumulan tersebut, saudara semakin datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. So that through that struggle you will come to God and you will depend on Him. Supaya melalui badai tofan yang saudara hadapi, saudara bertumbuh, bertambah kuat. So that through the storm you will grow and you will become stronger. Amin Bapak Ibu. Amen. Saudara, seringkali dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak kita pahami. Many things we do not understand of the things that are happening. Itu seperti puzzle yang berantakan yang belum tersusun. It's like this puzzle that is not done yet. Kita belum bisa mengerti gambarannya karena belum tersusun. We do not know what this puzzle will look like because it's still a mess. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi. But all these things that are happening in our life, God allowed this to happen. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. To bring good for all of us. Amin Bapak Ibu. Amen, beloved. Tuhan izinkan semua terjadi. God allowed things to happen. Tuhan tidak suka atau tidak senang saudara mengalami penderitaan. God doesn't want you to go through troubles. Tetapi kalaupun itu terjadi, But even if that happen, saudara, itu semua berguna untuk membentuk iman kita. it is beneficial to shape our faith. Mari kita berjalan bersama Tuhan di tahun 2024. Let's walk with the Lord in 2024. Next. Ya, saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Psalm 23 from verse 1 through 6. Mazmur Daud. Psalm of David.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Your rod and your staff, they comfort me. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. You anoint my head with oil, my cup runs over. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Surely goodness and mercy shall follow me Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Next. Bapak Ibu, poin pertama yang saya mau katakan adalah Tuhan adalah gembalaku. Number one that I want to share with you, that the Lord is our shepherd. Katakan Tuhan adalah gembalaku. Say together, the Lord is our shepherd. Aku takkan kekurangan apapun. I shall not lack anything. Bapak Ibu, gembala itu A shepherd, dia kerjaannya menjaga kawanan domba. has a job to keep the flock, Supaya domba-domba itu jauh dari mara bahaya dan malapetaka. so that the flock will kept safe from any danger, any harm. Adalah tugas gembala It's untuk the job of a membawa shepherd seluruh domba To bring the whole flock ke jalan yang benar. to the right path. Betul tidak? Isn't that right? Yang menjauhkan domba-domba dari jalan yang berbahaya. It will try to keep them from the wrong path, from the dangerous Yang path bisa mencelakakan mereka. that can harm them. Ya. Jadi Bapak Ibu, gembala yang baik A good shepherd adalah Yesus. is Jesus. Yesus mau membimbing setiap kita ke jalan yang benar. Jesus wants to guide us in the right path. Yesus mau menjauhkan kita dari segala malapetaka. Jesus wants to keep us from every harm. Amin Bapak Ibu. Amen, beloved. Yesus ingin memastikan bahwa kita semua Jesus wants to make sure that all of us aman sejahtera. will be safe. Ya. Next. Dikatakan di sini, Tuhan besertaku, aku tidak takut bahaya. It says, you are with me, I will fear no evil. Saudara, jika saudara memiliki segalanya, materi dalam hidup saudara. Let's say you have everything, material things in your life. Tapi jika saudara kehilangan kehadiran Tuhan, But if you lose God's presence, saudara sedang dalam malapetaka besar. you are in a dangerous place. Saya senang sekali itu dengan lagu pujian tadi. I really like that song that we sang earlier. Your presence is heaven to me. Kehadiranmu adalah surga bagiku. Saudara, kehadiran Tuhan itu begitu penting dan paling utama dalam hidup kita. God's presence is the most important thing in our life. Jika Tuhan bersama dengan kita, kita If tidak God perlu is takut with terhadap us, apapun. we need no fear of anything. Amin. Amen. Kita peringati kehadiran Yesus, kedatangan Yesus dengan acara Natal. We celebrate the birth of Jesus with all these Christmas celebrations. Nama lain dari Yesus adalah Immanuel. And remember, Jesus' other name is Emmanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. That means God is with us. Tuhan ada bersama kita. God is here present with us. Bahkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Even God dwells within us. Roh Kudus bersamamu. God, the Holy Spirit is with you. Amin Bapak Ibu. Amen.
Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, Even though I walk through the valley of shadow of aku death, tidak takut I bahaya. will fear no evil. Ketakutan apa yang sedang menghantui engkau? What kind of fear that is haunting you these days? Ketakutan apa yang paling menakutkan dalam hidupmu? What kind of fear that is really haunting you, that it scares you the most? Pertanyaan besarnya adalah, dengan siapakah engkau berjalan? But the big question is, who do you walk with? Jika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, If you walk with the Lord, kita aman we are sentosa. safe. Amin Bapak Ibu. Amen. Jangan takut. Don't be fearful. Don't be scared. Semua mara bahaya, semua kegelapan yang sedang terjadi di dunia saat ini, All this darkness, they are covering the earth. kita sedang berjalan dalam kegelapan itu, dalam keadaan yang gelap. Even though that we are walking through this darkness, Kita hanya akan melaluinya we saja. will only go through it Karena Tuhan beserta dengan because kita. God is with us. Amin. Amen. Next. Next, Ada pernyataan yang menarik dari seorang nabi. there is a statement, interesting statement from a prophet. Nabi yang sangat terkenal dan sangat utama bagi orang Yahudi. To the Jewish, this prophet is very important, very well known, Yaitu Nabi Musa. and Moses is his name. Dia berkata, dikatakan di Keluaran 33, It says in the book of Exodus 33, lalu Tuhan berfirman, then the Lord said to Moses, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. what's first? Keluaran 33 ayat 14. Oh, verse 14 says, and he said, my presence will go with you and I will give you rest. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Then he, or Moses, said to him, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, if your presence does not go with us, janganlah suruh kami berangkat dari sini. do not bring us up from here. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight? Yakni aku dengan umatmu ini, Me and my people, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? except you go with us? Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Tuhan berjanji bahwa dia sendiri, Tuhan akan membimbing Musa. God himself promised that my presence will go with you. Yesus pun dia sudah berjanji bahwa aku menyertai kamu Even Jesus had promised that I will be with you senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. until the end of the earth. Janji Allah kepada Musa God's promises to Moses adalah janji yang sama Yesus berikan kepada kita semua. is the same promise that Jesus gave to all of us. Aku akan menyertai engkau. I will be with you. Aku akan membimbing I engkau will guide you ke jalan yang benar. in the right path. Amin. Amen. Saudara, Musa berkata, Tuhan, Moses said, God, jika engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau if pergi. your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Maukah kita berkata, Tuhan, Do we want to say the same thing, di God? tahun 2024 ini, In 2024, minggu pertama awal tahun ini, in the first week of this saya mau year, katakan saya tidak mau I berjalan want to say I do not want to walk di tahun ini in this year jika tidak bersama dengan engkau. unless you go with me. Jika tanpa kehadiranmu aku tidak Without mau your berjalan. presence, I don't want to walk. Your presence is heaven to me. Kehadiranmu adalah surga bagiku. Amin Bapak Ibu. Amen. Apakah yang membedakan orang-orang dunia dengan orang percaya? What separate the world people from the believers? Kepintarannya, Are they their intelligence, kekayaannya, their wealth, kebaikannya. their kindness? Orang yang tidak beragama pun banyak yang baik. Because many people who have no religion, they perform good Apakah yang deeds. membedakan orang dunia dengan orang-orang percaya? What differentiate the believers and the world people? Kehadiran Tuhan.
God's presence. Roh Kudus Holy Spirit tinggal di dalammu. dwell in you. Dia membimbing engkau. He leads you. Dia menggerakkan engkau. He moves Dia you. mendorong engkau He pushes you untuk berkata-kata, to speak, untuk menguatkan orang lain, to encourage others, untuk meneguhkan orang lain, to establish untuk others, menghibur orang lain, to comfort untuk others, menolong orang lain, to help others, bahkan berkorban bagi orang lain. even to sacrifice for Roh Kudus others. tidak akan diam dalam hidupmu. Holy Spirit will not dwell in you. Roh Kudus akan terus bergerak, The Holy Spirit will keep moving membentuk engkau, to shape you. hatimu, Your heart, pikiranmu juga dibentuk Tuhan. your mind is being shaped. Cara hidupmu diubahkan oleh Your Tuhan. lifestyle is being changed. Kehadiran Tuhan akan mentransformasi engkau menjadi manusia yang baru. God's presence will transform you into a new you, a new man. Amin Bapak Ibu. Amen, beloved. Jangan berjalan tahun ini tanpa Tuhan. Do not walk in this year without the Lord. Engkau pasti tersesat tanpa Tuhan. You will get lost without Engkau Him. pasti dalam mara bahaya dan You will be malapetaka. in danger without Him. Yesus berjanji, Jesus promised Dia akan menjaga engkau. He will keep you. Bahkan Dia adalah gembala yang baik, gembala yang mengorbankan dirinya bagi Even domba-dombanya. as a good shepherd, He laid down His life for all of us. Kasih Tuhan tak berkesudahan bagi Because kita. His love is never ends. Selalu baru setiap hari. He's always new every morning. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. He loved you with His everlasting Kasihnya tidak love. pernah berhenti. His love never stopped, never ceased. Kan ketika engkau dalam keadaan berdosa, Even when you are sinning, Tuhan tidak pernah lari dari engkau. God never departs Dia from you. mengasihi, tetap mengasihi engkau. He loved you and He loved you even more. Dia menunggu engkau bertobat dan kembali He kepadanya. waits until you repent and return to Him. Tuhan tidak membenci engkau. God never hates you. Tuhan mau terus bersamamu. God wants to be with you always. Yang sering terjadi kita yang lari dari Tuhan. Many times we are the one who run away from Him. Ada masalah, kita lari, kita tinggalkan Tuhan, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. There are problems that we run from God, we depart from Him, and we try with our own strength. Kita berjalan dengan pikiran kita We sendiri. walk with our own thoughts. Kita berjalan dengan rencana-rencana kita We sendiri. walk with our own plans. Tanpa Tuhan. Without including God. Dan hasilnya bagaimana? And what was the result? Next. Dikatakan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. It says God prepares a feast in the presence of my enemies. He prepares a table in the presence of my enemies. Bapak Ibu, bahkan ketika kita ada dalam pergumulan dan masalah, Even though when we are in struggles, Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat di hadapan kita. God already prepared blessings. Yang harus kita lakukan, The one that we have to do ya, dalam lembah kekelaman ini in this dark valley, tetap berjalan. keep moving, keep walking. Saudara belum bisa melihat Even though you cannot see masa depan, your future ahead of you, ya, dengar suara Tuhan. listen to His voice. Dia menuntun langkahmu. He will guide your path. Dengar firman, Listen to His word. dengar suara Roh Kudus, Listen to the Holy dan Spirit. tetap berjalan. And keep walking. Dengarkan suara gembala Listen to the voice of your shepherd. dan terus berjalan. And keep walking. Dan ketika engkau melewati lembah kekelaman And itu, when you go through that dark valley, segala berkat dan janji Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi all engkau. God's blessing and His promises Tuhan you can tidak pernah enjoy. Membatalkan janjinya. God never cancel His promises. Dia selalu menepati He janjinya. always fulfill His Manusia promises. sering kali mengingkari janji. Because many times men, they cancel, they forgot. Manusia sering kali mengecewakan. But men disappoint. Tapi pengharapan kepada Tuhan But the hope in God tidak pernah mengecewakan. never disappoints. Next. Next. Saudara, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matthew 6:33 says, seek first His kingdom and His righteousness, Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. and all these things shall be added unto you. Di awal tahun 2024 ini, In the beginning of 2024, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. seek God's first and His kingdom and His righteousness. Maka segala sesuatu yang kita perlukan And all the things that we need of
pasti akan diberikan oleh Tuhan. will surely be given to you. Segala yang diperlukan All the things that you need pasti diberikan oleh Allah. will be given by God. Engkau tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik. You will never lack any good things. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, tapi saya pernah berdoa sesuatu itu nggak terjadi itu. But Pastor, I've prayed for something, it did not happen. Masalahnya di mana? Where lies the problem? Ada beberapa kemungkinan. There are so many possibilities. Salah satunya adalah One of them was apa yang saudara minta itu tidak baik untuk saudara. maybe the things that you ask for is not going to be good for you. Atau Or belum waktunya untuk saudara terima. it is not your time to receive it. Saudara harus menunggu. You have to wait. Tetapi yang jelas, For sure, kita jangan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. do not lose our trust in God. Selalu andalkan Tuhan. Depend on Him always. Punya rencana apa tahun ini? What do you have any plan for this year? Andalkan Tuhan. Depend on Him. Berjalan Trust. dengan Tuhan. Walk with Him. Tanpa kehadiran Tuhan, Because engkau tidak without His dapat berbuat presence, apa-apa. you cannot do anything. Ya. Katakan, Tuhan, aku tidak mau berjalan tanpa Engkau. Say, Lord, I do not want to go unless you go with me. Amin. Amen. Dikatakan berikutnya, next. Tuhan mengurapi kepalaku. He anoints my head. Saudara, Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jesus promised that you shall receive power when the Holy Spirit comes upon Dan you. kamu akan menjadi saksiku. And you will become my witnesses. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. From Jerusalem, Judea, Samaria until the end of the earth. Tuhan mau tinggal diam God wants to dwell dalam engkau. in you. Ya, Tuhan mengurapi setiap kita. God is anointing every one of us. Setiap kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. All of us are God's anointed. Tidak ada satupun manusia yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan There is no man that believe God is Lord. kalau Jesus tidak is Lord. karena Roh Kudus yang menarik hatinya, yang meyakinkan hatinya. Even if not because of the Holy Spirit that convict his Jika heart. engkau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi, If you believe in your heart that Jesus Christ is your own personal Lord and Savior, itu bukan karena engkau pintar, it is not because you are smart, tapi karena Roh Kudus yang masuk ke dalam hatimu dan convince, meyakinkan hatimu. it is because the Holy Spirit came into your heart and convinced you of that. Dan Roh Kudus itu tinggal diam dalam hatimu. And the Holy Spirit dwells in you and abide in your heart. Saudara, di Yesaya 44 ayat 3 In Isaiah 44 verse 3, dikatakan demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. for I will pour water on him who is thirsty, Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. and floods on the dry ground. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. I will pour my spirit on your descendants, Dan berkatku ke atas anak cucumu. and my blessing on your offspring. Janji Tuhan, God's promises. Dia akan mencurahkan rohnya He will pour out his spirit kepada setiap hati yang gersang, hati yang haus. to every dry ground, to every thirsty soul. Dan Tuhan akan bersama dengan kita, And God will be with us, bahkan dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. and even on your descendants, your offering. Amin Bapak Ibu. Amen. Next. Dikatakan kebaikan dan kasih Allah mengikutiku seumur hidupku. It says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Tuhan sudah terbukti It has proven selalu menyertai kita. that God will always with us, Di dalam rumah dan di luar rumah. whether we are at home or outside our home. Di segala musim, In every season, Tuhan selalu hadir. God is always present. Amin. Amen. Kebaikan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti Yes. engkau seumur hidupmu. His goodness, His mercy shall follow all of us. Just walk with Jesus. Hanya berjalan bersama Yesus. Amin. Amen. Kita berdoa. Let's pray. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. We give thanks to you, O Lord. Di awal
minggu pertama tahun 2024. In the first Sunday of 2024, Kami mau berkata, we want to say, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau. we do not want to walk without you. Kami memerlukan Engkau setiap saat dan setiap We waktu. need you every moment of our life. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. We want to walk with you. Terima kasih Tuhan We Yesus. thank you, Lord Jesus. Saya mengundang kita semua untuk kita semua mengucap syukur kepada Tuhan, semua berdoa. I want all of us to give thanks to the Lord, to pray right now. Terima kasih untuk tahun yang baru 2024. To give thanks for this new year that He has given us. Percayalah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Believe in your heart that God is truly a good shepherd, Bahwa engkau tidak akan kekurangan apapun. that you shall not lack any of good things. Segalapun yang baik semuanya akan diberikan kepadamu. God will give you all the good things in life. Minta supaya Tuhan terus berbicara kepada engkau. Ask that God will continue to speak to you Sehingga engkau tidak salah dalam melangkah. so that you will be guided in the right path. Percayalah sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Trust even though that you are walking through a valley of the shadow of Engkau death, hanya akan melewati lembah you itu. will only go and pass through it. Tuhan terus bersama engkau. God will continue to walk with you Selama-lamanya. forever. Dan itu adalah hal yang pasti. And that is a sure thing Seumur hidupmu. for the rest of your life. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau. Yes, your goodness, His mercy shall follow you. Haleluya. Saya undang singers boleh maju, bantu saya.